आमीन। मसीह यीशु के जलाली अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा का फजल जो कि हमारे बयान से बाहर है, मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और आज के इस लॉर्ड्स डे के ऊपर मैं ईमानदारों को, खुदा के लोगों को हैप्पी लॉर्ड्स डे कहना चाहता हूँ। बेशक यही खुदावंद का दिन है जो उसने हमारे लिए बनाया है, और इसी दिन में हम शाद होंगे। और हर दिन खुदावंद का है, और हर दिन उसके लोग उसकी बावफा मोहब्बत, उसके पुरफजल जलाल को जब देखते हैं तो उनकी जिंदगी शादमानी और खुशी से भर जाती है। तो मैं खुश हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मसीह यीशु में खुश होंगे। एक खुशी वो है जो कि मसीह यीशु में खुश होना, और एक खुशी वो है जो मसीह यीशु से बाहर अपनी खुशी को ढूंढना या उसमें खुश होना। मसीह यीशु से बाहर खुशी हमें जहन्नुम की तरफ लेकर के जाती है, मसीह यीशु में खुशी हमारे दिल को और ज्यादा शादमान करती चली जाती है, क्योंकि वो ना खत्म होने वाली खुशी है। तो इस लॉर्ड्स डे के ऊपर मैं आपको उस खुशी के साथ हैप्पी लॉर्ड्स डे कहना चाहता हूं जो खुशी हमें मसीह यीशु में मिलती है। आइए, मेरी दरख्वास्त है पूरी कलीसिया से कि खुदावंद के कलाम की ताजीम में अपने कदमों पर खड़ी होगी, और हम सब मिल करके, जैसा कि आप जानते हैं हमारी तफसीरी वाज़ों का सिलसिला चल रहा है मरकज की इंजील के ऊपर। तो आज हम मरकज की इंजील उसका पहला बाब, उसकी 29वीं आयत से लेकर के 39वीं आयत तक पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं करता हूं हमेशा, मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पढ़ें, ताकि इस चीज का इजहार हो कि हम एक कलीसिया है और हम मिल करके खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं। मरकज की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत से लेकर के 39वीं आयत तक। और वो फिलफौर इबादत खाना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए। शमौन की सास तप में पड़ी थी, और उन्होंने फिलफौर उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तप उस पर से उतर गई, और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थी उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजा पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया, और बहुत सी बदरूहों को निकाला, और बदरूहों को बोलने ना दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थी। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए, और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चले, ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कलीसिया से दरख्वास्त है कि अपनी जगहों पे तशरीफ रख सकती है। आज के मेरे इस सरमन का जो थीम है, जो टाइटल है, वो है क्राइस्ट फेथफुल मिनिस्ट्री। यीशु मसीह की वफादार खिदमत। वो अपनी खिदमत को लेकर के वफादार है। यीशु मसीह जिस मकसद के लिए आया था उसको लेकर के यीशु मसीह कोशां है। यीशु मसीह हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह बैठ नहीं गया, बल्कि यीशु मसीह ने काम किया है। और किस तौर से काम किया है, ये पूरा जो आज हमने हवाला पढ़ा है, ये पैसेज पढ़ा है, ये यीशु मसीह की खिदमत है कि वो खुशखबरी को लेकर के कितना सीरियस है, और खुशखबरी के काम में यीशु मसीह का दिल है। वो जानता है कि मैं इसी के लिए भेजा गया हूं। और जब हम यीशु मसीह के उस दिल को देख सकते हैं तो हमें गौर से देखने की जरूरत है यीशु मसीह की कुदरत को भी, कि यीशु मसीह
एक ही वक्त में कामिल इंसान और कामिल खुदा। उसकी खुदाई कुदरत हमें बड़े वाज़े तौर पर नजर आती है। और उसकी खुदाई कुदरत की वजाहत क्या है? उसकी खुदाई कुदरत की वजाहत यह है और इस बात की गवाही है कि खुदा की बादशाही इंसानों के दरमियान में आ गई है कि बीमार अच्छे हो रहे हैं, बदरू गिरफ्तार लोग आजाद हो रहे हैं, गुनाहों की वजह से जो लोग बीमारियों में फंसे हुए लोग हैं वो आजाद हो रहे हैं। और यीशु मसीह का इस जमीन पर आना, लोगों के दरमियान में होना, इस बात की गवाही है कि खुदा की बादशाही आदमियों के दरमियान में आ चुकी है, क्योंकि खुदा खुद मुजस्सम होकर के उनके दरमियान में मौजूद है। कैसी बड़ी मोहब्बत को हमने देखा कि खुदा मुजस्सम होकर के, जिस्म लेकर के अपने लोगों के दरमियान में मौजूद है। और उसकी बादशाही को हम देख सकते हैं कि उसकी बादशाही आदमियों के दरमियान। लूका की इंजील में बड़ा खूबसूरत बयान आया है। लूका की इंजील में बयान आया है मेरे अजीजों कि अंधे बिनाई पाते, जकड़े आजाद होते। क्यों आजाद होते? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं ही वो खुशखबरी हूं। और यीशु मसीह उन लोगों के दरमियान में आया, उन लोगों के बीच में रहा, और यीशु के मौजज़ात उसकी बादशाही को जाहिर करते हैं कि उसकी। और ये यीशु मसीह के जितने मौजज़ात थे मेरे अजीजों, ये वक्ती तौर पर जिस्मानी बीमारियों से शिफा है, लेकिन ये फोर टेस्ट है, ये पहले का जायका है उस अब्दी जगह का, कि उस अब्दी जगह में जहां पर ना मातम होगा, ना आहो नाला होगी, ना कोई लानत होगी, और ना ही गुनाह की मजदूरी के अंदर हम होंगे, क्योंकि खुदा हमें परफेक्टली राइचस और ग्लोरियस जगह के ऊपर लेकर के जाने वाला है। ये उसकी कुदरत है, ये उसका जलाल है। और ईमानदार उसके दिल को, ईमानदारों के दिल को उस जलाल की तरफ देखना है। और यीशु मसीह की जमीनी खिदमत में हम जितने भी मौजज़ात देख सकते हैं वो इन जिस्मानी बीमारियों से रिहाई है, लेकिन एक वक्त आया कि वो लोग जिस्मानी तौर पर फिर भी मरे। लेकिन ये आने वाले उस बड़े जलाल की गवाही देते हैं कि वो बड़े जलाल में खुदावंद हमें किस तौर से लेकर के जाएगा, और खुदावंद की बादशाही उसके वादा के मुताबिक उसके लोगों के दरमियान में आ गई है। तो आइए हम आयत में आगे बढ़ते हैं, और 29वीं आयत में मैं चाहूंगा कि इस सोच को आप अपने जहन में रखें। अब आगे बढ़ते हैं, 29वीं आयत में क्या लिखा है? और वो फिलफौर इबादत खाना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए। अब ये सियाको सबाक के अंदर हम देखें तो कौन से इबादत खाना से निकलकर? ये वही इबादत खाना है जिसमें पिछली आयत के अंदर यीशु मसीह सब्बत के दिन खड़े होकर के मुनादी का काम कर रहे हैं। जरा 21वीं आयत को पढ़े जरा गौर से। 21वीं आयत के ऊपर जरा आए, क्या लिखा है? फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और फिलफौर सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए क्योंकि वो उनको फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और अब यीशु मसीह उसी इबादत खाना में जहां पर वो तालीम दे रहे थे, क्या लिखा है? फिलफौर इबादत खाना से निकलकर। अब इस चीज को आप गौर कीजिए, यीशु मसीह किस शहर के अंदर मौजूद है? कफरनहूम के अंदर यीशु मसीह मौजूद है। अब इसका मतलब है कि यीशु मसीह जब कफरनहूम के अंदर मौजूद है तो कफरनहूम, थियोलॉजियंस ये कहते हैं, बाइबल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि कफरनहूम जो था वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर था। ये वो जगह थी जिसको यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री के लिए बेस बनाया, क्योंकि यीशु मसीह तो अपने शहर नासरत का था। अब आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि गलील एक बड़ा शहर था, और उस बड़े शहर गलील के अंदर और बहुत सारे छोटे छोटे शहर थे, और उन शहरों में से यीशु मसीह कहां का था? नासरत का था। इसीलिए उसको क्या कहते थे? यीशु मसीह नासरी, कि ये नासरत का रहने वाला है। लेकिन इस वक्त में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह गलील के शहर कफरनहूम में है। और इधर से एक और बात जो हमें नजर आती है वो ये है कि पतरस और इंद्रियास का घर जो है वो भी कफरनहूम के अंदर मौजूद है। आइए जरा हम मजीद देखते हैं कि पतरस और इंद्रियास जो कि दोनों भाई हैं, उन दोनों का घर जो है वो कफरनहूम में किस जगह पर मौजूद है। तो एक आयत निकाल लीजिए, यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 44वीं आयत। यूहन्ना की इंजील
उसका पहला बाब और उसकी 44वीं आयत। लिखा है, फिलिप्पस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बशिंदा था। अब कुफरनहूम के अंदर भी मौजूद पतरस और इंद्रियास का घर कौन से शहर में है जी? बैतसैदा के अंदर। तो यीशु मसीह इस वक्त में गलील के शहर कुफरनहूम के बैतसैदा के अंदर क्या है जी? मौजूद है। अब यीशु मसीह जब बैतसैदा के अंदर मौजूद है और हमें नजर आता है कि कुफरनहूम यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की बेस है। जैसे कि आप सादा अल्फाज में हमसे पूछ लें कि हमारी मिनिस्ट्री की बेस कहां है, हम चाहे लाहौर जाएं या फैसलाबाद जाएं, हम क्या कहते हैं जी? हमारी मिनिस्ट्री की बेस किधर है जी? एबटाबाद के शहर कलंदराबाद के अंदर है। बिल्कुल इसी तरह यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की जो बेस थी वो कुफरनहूम में थी। और एक और चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चला जाऊं, गलील में यीशु मसीह का होना यह भी पेशन गोई का पूरा होना था। ये यीशु मसीह हादसाती तौर पर यहां पर नहीं थे, इसके पीछे खुदा का प्लान था, क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी बताया हुआ था कि गलील के अंदर यीशु मसीह का होना जरूर है। उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन चूंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कुफरनहूम जो था वो यीशु मसीह का बेस थी। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री यहां से शुरू हुई, मिनिस्ट्री का गढ़ यीशु मसीह का यहां पर था। तो हमें नजर आता है कि यीशु मसीह ने इसी जगह के ऊपर अपनी बेस को बनाया। तो हवाला निकाल लीजिए, मत्ती की इंजील 4 बाब 13वीं आयत से 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 4 बाब 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। लिखा है, और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि जबलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह यरदन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। आमीन। यीशु मसीह का कुफरनहूम के अंदर मौजूद होना यशायाह नबी की मार्फत की गई पेशन गोई का पूरा होना था। यीशु मसीह हादसाती तौर पर कुफरनहूम के अंदर नहीं थे। हादसाती तौर पर उन्होंने कुफरनहूम को अपनी बेस नहीं बनाया था, अपनी मिनिस्ट्री का गढ़ नहीं बनाया था, बल्कि यशायाह नबी की मार्फत। अब हम कुफरनहूम को अगर हम देखें तो कुफरनहूम जो था वो ज्यादा इसके अंदर जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन गैर यहूदियों की थी, जेंटाइल्स की थी, गैर ईमानदार लोगों की थी, और साथ ही कुछ यहूदी लोग भी बीच में मिक्स थे। और इस जगह के अंदर हमें नजर आता है कि इबादत खाना भी मौजूद है, और इसी इबादत खाना के अंदर हमें नजर आता है कि ये इलाका जो था कुफरनहूम का इलाका, ये इलाका मछलियों के लिए बड़ा मशहूर था, और इस इलाके के अंदर ज्यादातर लोग माहीगीरी का काम करते थे। और यीशु मसीह का इस जगह के अंदर आना वो क्यों था? क्योंकि लिखा है, यशायाह ने क्या नबूवत की थी, जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। और लेकिन अगर आप इससे ऊपर देखें तो क्या लिखा है, नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा। और क्या लिखा है, जो झील के किनारे जबूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। तो यीशु मसीह इस जगह के अंदर अपनी मिनिस्ट्री को यीशु मसीह ने ज्यादा किया, और ये एक्सीडेंटल नहीं था, ये यशायाह नबी की नबूवत का पूरा होना हुआ। फिर हमें नजर आता है कि इसी इलाके के अंदर यीशु मसीह ने अपने पहले शागिर्दों को भी चुना। जो उसके पहले शागिर्द थे उनको यीशु मसीह ने कफरनहूम के इलाके ही में चुना। तो इसी तरह आप मत्ती की इंजील 4 बाब ही निकालिए दोबारा, 18वां बाब और 22वीं आयत। मत्ती की इंजील 4 बाब 18वीं आयत से 22वीं आयत तक लिखा है, और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों, यानी शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को, जो झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मुरम्मत कर रहे हैं,
اور ان کو بلایا، وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ تو یسوع مسیح نے کفرنہوم کے علاقے کو نہ صرف اپنی بیس بنایا، یسوع مسیح کو اپنے پہلے 4 شاگرد گلیل کے شہر کفرنہوم کی اس جھیل کے اوپر بھی ملے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کے پہلے شاگرد اس علاقہ ہی سے تھے۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح نے اسی علاقہ کے اندر معجزات بھی کیے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سنڈے کے سرمن میں سنا کہ ہیکل کے اندر اس بدروح گرفتہ شخص کو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ رہا کیا۔ یسوع نے اسی شہر میں پطرس کی ساس کو بھی شفا دی، اور یسوع مسیح نے اسی شہر کے اندر اس شخص کو شفا دی جس کو چھت کو اکھاڑ کر کے رسی کے ذریعے سے نیچے لے کر کے آیا گیا تھا۔ یسوع نے صوبہ دار کے نوکر کو دور ہی سے شفا دی۔ صوبہ دار آیا اپنے نوکر کے لیے یسوع کے پاس، یسوع نے کہا کہ جا، تیرا نوکر جو ہے وہ شفا پا گیا ہے، اور اسی لمحہ فی الفور وہ کیا پا گیا جی؟ شفا پا گیا۔ نہ صرف یسوع مسیح نے اس علاقے میں معجزات کی ہے، بلکہ یسوع مسیح کی ٹیچنگز، یسوع مسیح کی پریچنگ بھی ہمیں اس علاقے کے اندر ملتی ہے۔ اور یسوع مسیح کا مشہور و معروف ایک اور سرمن جو اس نے دیا، جس میں وہ زندگی کی روٹی کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، وہ بھی یسوع مسیح نے کفرنہوم میں دیا۔ یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 59 آیت نکال لیجئے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 59 آیت۔ لکھا ہے، یہ باتیں اس نے کفرنہوم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہیں۔ کون سی باتیں؟ اس کا ذکر اوپر موجود ہے، جہاں پر یسوع بتاتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تو اس علاقے میں نہ صرف یسوع نے معجزے کیے، بلکہ یسوع مسیح کی ٹیچنگز کا بھی یہ علاقہ گڑھ تھا۔ یسوع مسیح یہاں پر جگہ بجگہ جا بجا منادی کرتے پھرے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ کفرنہوم جو علاقہ ہے وہ یسوع مسیح کی منسٹری کی بیس تھی، اور اسی جگہ پر یسوع مسیح نے ہیکل کا جو جزیہ تھا، جو ٹیکس تھا، وہ بھی یسوع مسیح نے اسی علاقے کے اندر رہتے ہوئے دیا، کیونکہ یسوع مسیح اسی علاقے کی عبادت خانہ میں جاتے تھے، اور ایک علاقے کے شہری ہوتے ہوئے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس علاقہ کے جو ٹیکسز ہیں وہ آپ پے کریں۔ اور یسوع مسیح چونکہ ناصرت چھوڑ کر کے کفرنہوم میں آ گئے تھے، اس علاقہ کے اندر رہے، اس علاقہ کو اپنی بیس بنایا، تو اسی علاقہ کے ہیکل کے اندر یسوع مسیح اپنا ٹیکس بھی دیا کرتے تھے۔ متی کی انجیل 17واں باب نکال لیجئے۔ متی کی انجیل 17واں باب، اب یسوع ہمیں ٹیکس دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اسی علاقے کے اندر۔ متی کی انجیل اس کا 17واں باب 24ویں آیت سے ہم 27ویں آیت تک پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور جب کفرنہوم میں آئے تو نیم مسکال لینے والوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا؟ اس نے کہا، ہاں دیتا ہے۔ اور جب وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا۔ اب پطرس گھر میں آیا، اب یسوع مسیح ایک گھر کے اندر موجود ہے، کفرنہوم کے اندر موجود ہے، اور پطرس سے لوگ سوال کرتے ہیں کیونکہ پطرس خود بھی اسی شہر کا رہائشی تھا۔ اور ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا دیتا ہے۔ اور جب وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، اے شمعون تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ یہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب اس نے کہا غیروں سے تو یسوع نے اس سے کہا، بس بیٹے بری ہوئے، لیکن مبادا ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے تو ایک مسکال پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے دے۔ یسوع مسیح کفرنہوم کے شہر کے اندر ہی ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں، ٹیکس کو بھی ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح اس علاقہ کے اندر رہتے تھے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ گلیل کے شہر کفرنہوم یسوع مسیح کی منسٹری کا بیس تھی۔ اور نہ صرف یہ بیس تھی، بلکہ یسوع مسیح کے جب شاگرد ہمیں اسی باب کے اندر نظر آتا ہے کہ پطرس اور اندریاس، یعقوب اور یوحنا کو یسوع نے اسی علاقہ کے اندر کیا کیا جی؟ کیا کیا؟ چنا، اپنے شاگردوں کے طور پر چنا کہ یہ میرے شاگرد ہیں۔ اور اب ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح نے سبت کے دن کفرنہوم کے عبادت خانہ کے اندر اپنے
टीचिंग और प्रीचिंग को क्या किया, खत्म किया। और लिखा है 29वीं आयत के अंदर, और वो फिलफौर इबादत खाना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमाउन और इंद्रियास के घर आए। अब यीशु मसीह शमाउन और यूहन्ना के साथ इंद्रियास और यूहन्ना और याकूब के साथ शमाउन और इंद्रियास के घर आए। हमें नजर आता है कि पिछले बाब के अंदर हम लोगों ने, पिछले इसी बाब के अंदर हम लोगों ने जो देखा कि यीशु मसीह शागिर्दों को बुलाता है कि तुम मेरे पीछे हो लो। और सिर्फ मरकज की इंजील इस बात के ऊपर जोर देती है कि याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के साथ थे। किसी और इंजील में हमें नहीं मिलता। और हमें नजर आता है कि यीशु की मिनिस्ट्री शुरू है, और ना सिर्फ उसकी मिनिस्ट्री शुरू है, उसके शागिर्द उसके साथ साथ उसकी मिनिस्ट्री के अंदर हिस्सा है, उसके साथ साथ चलते हैं, उसके साथ साथ खिदमत कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा जी, आदमगीर बनाऊंगा। और वो उसके साथ साथ चल रहे हैं। और मरकज की इंजील के मुताबिक आप उनके ईमान को भी देखिए, पतरस फौरन से अपने साथी हम खिदमत भाइयों यानी कि याकूब और यूहन्ना और यीशु मसीह को अपने साथ लेकर के कहां पर आ गया जी, अपने घर में आ गया। और उसका घर कहां पर है, कुफरनहूम के शहर बैतसैदा के अंदर। अब 30वीं आयत के ऊपर आगे क्या लिखा है, शमाउन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फिलफौर उसकी खबर उसे दी और उसे पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तप उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। अब हमारे नजदीक बुखार एक छोटी सी बीमारी समझी जाती है, लेकिन लूका की इंजील के अंदर इस बुखार की थोड़ी सी नौयत को ज्यादा बयान किया गया है। तो लूका की इंजील उसका चौथा बाब 38वीं और 39वीं आयत हम देख लेते हैं। लूका की इंजील चौथा बाब 38वीं और 39वीं आयत लिखा है, फिर वो इबादत खाना से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ और शमाउन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तप को झिड़का तो उतर गई और उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। तो हमें नजर आता है कि बड़ी तप, एक ऐसा बुखार जो कि शायद उसको काम करने से रोक रहा हो, कि वो इस काबिल भी ना हो कि वो काम कर पा रही हो या अपने बिस्तर से भी उठ पा रही हो। तो अगर हम यहां पर देखें तो चंद चीजें हमें और मालूम होती हैं, और उन चंद चीजों में एक बात तो हमें यह मालूम होती है कि जो पतरस था वो शादीशुदा था। क्या था जी? शादीशुदा था। और पतरस की सास पतरस के घर में रहती है, तो उम्मीद है, हो सकता है कि पतरस की सास का हस्बैंड जो है वो मर गया हो, इस वजह से वो पतरस के साथ उसके घर में लेकर के जा रही है। लेकिन हमें यहां पर एक और चीज ये नजर आती है कि पतरस यीशु की कुदरत से वाकिफ था, और इबादत खाना के फौरन बाद जिसने उसको कहा कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, उसको लेकर के वो अपने घर गया, और उसने अपने घर लेकर के जाने के बाद उसको बताया कि मेरी सास जो है वो क्या है जी, तप में पड़ी है, उठ नहीं पा रही, कामकाज नहीं कर पा रही, चल नहीं पा रही। और ऐसा क्यों था? क्योंकि पतरस, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना यीशु के साथ इबादत खाना में भी मौजूद थे। और इबादत खाना के अंदर क्या हुआ था, यीशु मसीह ने एक बदरो गिरफ्तार शख्स को क्या किया था जी, आजाद किया था। और इबादत खाना से फिलफौर निकलते ही पतरस उसको अपने घर ले जाता है, और अपने घर लेकर के जाने के बाद अपनी सास उसको दिखाता है कि मेरी सास जो कि काम भी नहीं कर पा रही, जो कि उठ भी नहीं पा रही, तो मेरी सास को देख। और हमें यहां पर यीशु मसीह की कुदरत काम करती हुई नजर आती है कि यीशु मसीह उसके घर जाता है, और उसके घर जाकर के क्या करता है, उसकी सास को क्या देता है जी, शिफा देता है। और उसकी सास जो है, लिखा है, और यहां पर अगर एक बात याद रखिए, जब हम तफसीरी वास करते हैं तो तफसीरी वास की खूबसूरती यह है कि कोई लफ्ज, कोई पार्ट, कोई लाइन कम इंपॉर्टेंस की हामिल नहीं है, हर लाइन की एक इंपॉर्टेंस है। और इधर क्या लिखा है, तप उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। इससे हमें क्या मालूम होता है कि शायद वो खिदमत करने के काबिल अपने तप की वजह से नहीं थी, अपने बुखार की वजह से नहीं थी, लेकिन जो ही उसको शिफा मिली, तो हमें शिफा कैसी नजर आ रही है, फौरन से वो उठी और उनकी क्या करने लग गई, खिदमत करने लग गई।
यीशु की तरफ से मिलने वाली शिफा जो है वो फौरन है और वो इंसान को बिल्कुल वैसा बना देती है जैसा कि वो पहला होता है। यीशु से मिलने वाली शिफा आजकल के मौजज़ात की तरह नहीं है। आजकल के मौजज़ात अपनी टीआरपीज बनाने के लिए है। नहीं नहीं जी, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ईमान की कमी है, ऐसे कहा जाता है ना। फिर क्या कहा जाता है, घर लेकर के जाए, किसी के कान बंद है तो कन्ना च तेल पाना जी, फिर शिफा हो जाएगी पूरी। आहिस्ता आहिस्ता करके यीशु की शिफा आंदी है। यीशु की शिफा टोटो में नहीं आती थी, यीशु की शिफा टुकड़ों में नहीं आती थी। यीशु की शिफा उसी वक्त आती थी और वो इंसान को भला चंगा कर देती थी। हमें देखने की जरूरत है, बाइबल में देखने की जरूरत है कैसी शिफा हो रही है। उसी वक्त इंस्टेंटली यीशु ने किसी को बाद में टोटका नहीं दिया कि आप ऐसा कर लीजिएगा, आप ऐसा कर लीजिएगा, नहीं। यीशु ने उसी वक्त शिफा दी और उसी वक्त वो खड़ी होकर के क्या करने लगी जी, खिदमत करने लगी। अब हमें नजर आता है कि मुकद्दस पतरस जो था वो शादीशुदा था और पतरस के शादीशुदा होने को मुकद्दस पौलुस रसूल भी बयान करता है कि हाँ वो वाकई ही में शादीशुदा था। तो पहला करंथियों 9वां बाब 5वीं आयत निकाल लीजिएगा। पहला करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 5वीं आयत क्या लिखा है 9वें बाब की 5वीं आयत में? क्या तुमको ये इख्तियार नहीं किसी मसीही बहन को ब्याह करने के लिए जैसा और रसूल और खुदावंद के भाई तो क्या करते अब पौलुस यहां पर कह रहे क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरे जैसा और रसूल और खुदावंद के भाई और कैफा करते हैं। मतलब कि और रसूल, खुदावंद का भाई और कैफा करते हैं। इसका मतलब है कि उनकी शादी हुई थी, इसीलिए पौलुस कहता है क्या वही शादी करने के हकदार हमें नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो इधर से हमें एक चीज जो मैं साबित करना चाहता था कि पतरस जो था वो वाकई शादीशुदा था और उसकी शादीशुदा जिंदगी का पौलुस रसूल को भी पता था और उसकी सास भी थी और उसकी सास को यीशु मसीह ने शिफा दी थी। तो ये ऑथेंटिसिटी है बाइबल के अंदर पतरस की, उसकी शादी की, उसकी सास के ठीक होने की, कि खुदावंद यीशु मसीह उनके घर में गया। आगे बढ़ते हैं 32वीं आयत के ऊपर आ जाए। क्या लिखा है? शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थी उसके पास लाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। मैं हमेशा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि तफसीरी वाज के अंदर कोई लाइन भी गैर जरूरी नहीं है, हर लाइन की एक सेंस है, क्योंकि खुदा जो है वो सेंसलेस गॉड नहीं है कि बगैर ही किसी सोच समझ के उसने कलाम में लिखवा दिया। नहीं, हर लफ्ज बाइबल का इंस्पायर्ड है और हर लफ्ज की एक अहमियत है। और यहां पर क्या लिखा है? शाम को जब सूरज डूब गया। अब लोग अपने बीमारों को जिनमें बदरूहें थी शाम के वक्त में क्यों लेकर के आ रहे हैं? क्या आप गौर कर रहे हैं इस बात को? शाम के वक्त ही क्यों लेकर के आ रहे हैं? शायद हो सकता है इबादत उनकी दोपहर को ही खत्म हो गई हो, दोपहर को यीशु ने उसकी सास को शिफा दे दी, क्योंकि लिखा है सिर्फ और उसके घर गया और घर जाती उसने शिफा दे दी। तो बीच में कोई 6-7 घंटों का फर्क क्यों डाला? क्योंकि यहूदी दिन शाम टू शाम चलता था। जैसे हमारा दिन कब बदलता है? रात 12 बजे के बाद हम कहते हैं कि अगला दिन है। यहूदियों का दिन जो था वो शाम 6 से 7 बजे के करीब बदलता था और शाम 6 से 7 बजे से लेकर के अगली शाम 6 से 7 बजे जो था यहूदियों का दिन बदलता था। और जहां पर लिखा है शाम को जब सूरज डूब गया, मतलब सूरज के डूबने के बाद जब अगला दिन शुरू हो रहा है, क्योंकि वो दिन को काउंट करते थे, सूरज डूब जाने के बाद जो है अगला दिन शुरू हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको गौर कीजिएगा। पिछला दिन कौन सा दिन चल रहा था जी? कौन सा दिन चल रहा था? सब्बत का दिन। और जो मजहब के ठेकेदार उस टाइम पर थे, यानी कि फकीह और फरीसी, वो क्या कहते थे? ना 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 ना, सब्बत के दिन कोई काम नहीं करना, सब्बत के दिन शिफा भी नहीं देनी, सब्बत के दिन नहीं कुछ करना। और जहां पर हमें जब सब्बत का दिन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और लिखा है शाम को जब सूरज डूब गया, तो सूरज के डूब जाने के बाद जब अगले दिन का आगाज है, उस अगले दिन के अंदर
لوگ اپنے بیماروں کو لے کر کے کیا کر رہے ہیں جی؟ یسوع کے پاس آ رہے ہیں. کیوں یسوع کے پاس آ رہے ہیں؟ سبت ہی کے دن میں انہوں نے ہیکل کے اندر ایک بدرو گرفتہ کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھا. سبت ہی کے دن میں یسوع نے پاس جا کر کے تپ میں پڑی ہوئی عورت کو کیا دے دی جی؟ شفا دے دی. اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک امید بن گئی کہ اگر ان لوگوں کو شفا ہو سکتی ہے تو شاید ہمارے بیماروں کو بھی شفا ہو جائے. لیکن مذہبی ٹھیکیداروں کی لگائی ہوئی بندشوں کے اندر وہ کسی حد تک بند تھے، اور شام کو سورج ڈوبتے وقت جب ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروہیں تھی اس کے پاس لائے. اگلے دن میں اس کے پاس لے کر کے آ رہے ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب لوگ لے کر کے تو آنا چاہتے تھے ایک امید کے ساتھ، لیکن دیر کر کے کیوں لے کر کے آ رہے ہیں؟ یسوع نے اگلے دن میں بھی شفا دی، لیکن یسوع مسیح سبت کے دن میں بھی شفا دے سکتا ہے، کیونکہ سبت کا مالک خداوند یسوع مسیح اس جگہ پر موجود تھا. تمام دن جس کے ہیں وہ اس جگہ پر موجود تھا. لیکن مسئلہ کس کے اندر تھا؟ کیا یسوع میں مسئلہ تھا؟ کیا یسوع کی شفا میں مسئلہ تھا؟ کہ نہیں جی نہیں، شام ڈبر تو پہلا میری شفا. وہ ایک مووی تھی کوئی مل گیا، انڈین مووی تھی رتک روشن کی. اس کو ایک ایلین ملتا ہے اور وہ ایلین کام کرتا ہے جی دھوپ میں کام کرتا ہے. دھوپ ہوگی تو ایلین کی شکتی چلے گی جی، ایلین چلے گا. ٹھیک ہے. اور ایلین کیا کرتا تھا؟ وہ بھی روندا رہندا سی، دھوپ دھوپ دھوپ. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں وہ کیا دیتا تھا جی؟ شفا دیتا تھا. تھوڑے جی بدل آگے جھڑ ہو گیا تو ایلین کی شفا جھڑ دے نال ختم ہو گئی. کیا یسوع کی شفا ایسی تھی کہ شام کو یسوع کی شفا جو ہے وہ پورا کام کرتی ہے، لیکن دوپہر کے وقت یا سبت کے دن یسوع کی شفا تھوڑی تھوڑی ہو کر کے کام کرتی ہے؟ نہیں، یسوع میں مسئلہ نہیں تھا، لوگوں میں مسئلہ تھا. لوگ مذہبی ٹھیکیداروں کی بنائی ہوئی بندشوں سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں مذہبی ٹھیکیدار ہم پر کوئی شرح نہ لگا دے، مذہبی ٹھیکیدار فقیہ اور فریسی ہم پر کوئی ایسا الزام نہ لگا دے کہ سبت کے دن میں ہم نے یہ کام کر دیا ہے اور ان کے لیے مشکلیں اور پریشانیاں بڑھ نہ جائیں. تو پھر یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے تو شفا پھر بھی دی. آج بھی بہت سے مذہبی ٹھیکیدار خدا کے فضل کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ مذہبی ٹھیکیداروں کی بنائی ہوئی ڈرانے والی باتوں کے اندر آ کر کے بہت مرتبہ حق سے غافل بیٹھے رہتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوگوں کو آج انور فضل چاہیے، لیکن لوگ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ فضل کا دروازہ یسوع کے وسیلہ سے کھلا ہوا ہے. یسوع کے جلال کے تخت کے سامنے ہم دلیری کے ساتھ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. اس کی قدرت یکساں ہے، وہ جلالی ہے. ہمیں اس کے پاس اپروچ کرنا ہے اور ہم دلیری کے ساتھ جا سکتے ہیں. اور ایمانداروں کے لیے فضل کا وہ دروازہ، وہ رستہ یسوع کی قربانی کے وسیلہ سے کھل چکا ہوا ہے. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مسیح پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے وہ کام کر دیا ہے. اس وقت میں سبت کے دن ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت مرتبہ لوگ شاید مجبوری کی وجہ سے بھی جاتے ہوں گے، ڈر کی وجہ سے بھی جاتے ہوں گے، شاید وہ سبت کے مالک کے لیے نہیں جاتے ہوں گے. ہم ہر اتوار کیوں کہتے ہیں لارڈز ڈے، خداوند کا دن؟ اس میں ہمیں ریجوائس کرنا ہے، خوش ہونا ہے، اس کی حضور میں آنا ہے. آپ کو درمیانی کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا ایک ہی درمیانی ہے، اور وہ درمیانی یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلہ سے آپ لوگ خدا کے جلال کے تخت کے سامنے جا سکتے ہیں. ایمانداروں، میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسانی بنائے ہوئے رسوم اور رواج سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سبت کا رسوم و رواج کس نے بنائے تھے؟ ربیوں نے. یسوع مسیح کی اگر آپ اناجیل پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یسوع مسیح کی ڈیبیٹس کے اندر بہت مرتبہ ڈیبیٹس جو ہے وہ سبت کے دن ہوتی تھی. لوگ اور وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں سبت کے دن دیکھو شفا دے رہا ہے، سبت کے دن دیکھو شفا دے رہا ہے. کیا آپ لوگوں نے بائبل پڑھی ہے؟ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ آج بھی لوگوں کا جو رسپانس ہمیں نظر آتا ہے، یہ صرف آبزرویشن ہے، اس کو سمجھیے،
कि शाम को जब सूरज डूब गया उन्होंने तो उसी वक्त देखा, और फिल फॉर यीशु काम कर रहा है, तो फिल फॉर लोग यीशु के पास क्यों नहीं आ रहे? सोचने की जरूरत है। क्योंकि मजहब हमें समझने की जरूरत है। क्या था? जुडाइजर्स थे, यहां पर सच्ची मुच्ची के यहूदी थे जो यहूदियत को फॉलो करते थे, और वो कहते थे कि जो हम कहते हैं वही है। यीशु मसीह ने पूरा बाब इन फकीर और फरीसियों के खिलाफ क्यों लिख दिया था कि तुम लोगों के ऊपर तो भारी बोझ डालते हो लेकिन खुद अपनी उंगली से हल्का सा बोझ भी उठाना पसंद नहीं करते। तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानित हो। तुम लोगों को कहते हो कि सौंफ जीरे के ऊपर भी दे जकियां दे, पल्लियों तुसी कुछ भी नहीं देंगे। मेरे अजीजों, हमारे पास रूल ऑफ फेथ जो है वो स्क्रिप्चर्स है, और स्क्रिप्चर्स का रूल हमारी जिंदगियों, हमारी कलीसियाओं और हमारी एक एक काम के ऊपर होना चाहिए। कलीसियाएं खुदा की स्क्रिप्चर्स की अथॉरिटी के नीचे है। अपनी जिंदगियों को उसकी स्क्रिप्चर्स के नीचे देखें, इसमें आपको पता लगेगा कि फजल क्या है। बस मैं आपको सच कहता हूं, हमारी बनाई हुई बातों में बिना है। अगर हमारी बातों को मुवाजना करने के लिए आपके पास क्या है? स्क्रिप्चर्स है, बाइबल है। बस हमारे लिए भी बाइबल है, आपके लिए भी बाइबल है। और हम जब कहते हैं कि हम एक कलीसिया है, तो हमने वो कलीसिया बनना है जो बाइबल के मुताबिक बनती चली जाती है। बस, और इसको हमने जीना है खुदा के कलाम के मुताबिक। तो हमें क्या नजर आता है? शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थी उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजा पर जमा हो गया। अब हमें यह नहीं पता, यहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कौन से दरवाजा पर जमा हो गया। हो सकता है कि पतरस के घर के दरवाजे पर जमा हो गया हो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें क्या नजर आता है? यीशु मसीह फिल फॉर इबादत खाना से निकलकर कहां पर चले गए? पतरस के घर में। और पतरस के घर में उसकी सास को शिफा देने के बाद यीशु शायद रोटी शोटी खा रहे होंगे, उसने खाना शाना बनाया होगा, खाना शाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट भी किया होगा यीशु मसीह ने, और यीशु मसीह पतरस के घर पे ठहरे हुए हों, और शाम को लोग पतरस के घर आ रहे हों, और लिखा है सारा शहर दरवाजा के ऊपर क्या हो गया? जमा हो गया। और एक छोटा सा घर, फर्ज करें छोटा सा घर, और छोटे से घर के दरवाजे के आगे इतना बड़ा शहर जमा हो गया। लेकिन शहर किस वजह से जमा हो रहा है, यह जरूरी बात है। इसको समझिए, किस वजह से जमा हो रहा है? अपने अपने बीमारों को लेकर के, अपनी अपनी बदरू गिरफ्तार लोगों को लेकर के, बीमारियों के अंदर धन से फंसे हुए लोग, वो लोग आ रहे हैं यीशु के पास। आज भी लोग यीशु के पास बीमारियों के हल के लिए तो आना चाहते हैं, केस ठीक करवाने के लिए तो आना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगियां उसके लिए गुजारने के लिए तैयार नहीं। और इधर भी लोग, और सोचे जरा चंद लम्हात के लिए सोचे, अगर यीशु कोई मौजज़ा ना करता तो क्या इतना बड़ा रश लगता? हमें इंसानी सोच को भी देखने की जरूरत है। कैसी शोहरत मच गई होगी यीशु मसीह की। ओ जी, वो फलाना बंदा हो यार, मुझ से कर दे, सेट हो जाता है। हमारे इधर क्या होता है, मैं स्ट्रोक के पेशेंट्स के साथ काम करता हूं, अक्सर स्ट्रोक के पेशेंट मुझे बताते हैं, ओ जी फलाने पीर हैं जी, वो पीर ये जी सीख लांदे, उस नाल ये जी शिफा होंदी है कि बंदा टुरना लग जाता है। और सोचे इतने पीर की भी इन्नी एडवरटाइजमेंट हो जाती है, तो यीशु तो सच्ची मुच्ची शिफा देता सी। वो फाले के मरीजों को सीखा लाला साड़ के इधर भेज देते, होर खराब हो जाते। यीशु मसीह सच्ची मुच्ची में शिफा देता था। तो मतलब शिफा देना, इस बात को समझिएगा, मैं अब इंसानी लेवल पे बात करने लगा। शिफा देना और शिफा को इस्तेमाल करके एडवर्टाइजमेंट करना बहुत आसान है। भीड़ जमा हो जाएगी, लोग जमा हो जाएंगे। आज बड़े बड़े क्रूसेड्स के अंदर क्या होता है, लोग शायद कलाम को सुनने की बजाय क्या शिफाएं लेने के लिए ज्यादा जा रहे होते हैं। काश कि हमारा दिल रूहानी शिफा के लिए तड़पे तरसे, काश कि हमारे दिल के अंदर आग लग जाए यीशु को जानने की, काश कि हमारे दिल के अंदर वो भूख और प्यास हम महसूस करें कि हमें खुदा की कुर्बत में रहना है,
کاش کہ اپنے دکھوں اور تکلیفوں میں بھی یسوع کے ساتھ ہونے کو ہم خوشی سے امبریس کریں کہ میرا خداوند میرے ساتھ ہے، اور ہم بھی پولوس کی طرح کہنے والے ہوں یہ دم بھر کی ہلکی سی خوشی، ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ کاش آج ایسا رویہ ہمارے اندر ہو۔ ذرا سوچے یسوع شفا نہ دیتا ہوتا، اتنا رش لگا پورا شہر ہی اٹھ کے آ گیا۔ آج شہر بشہر کیا ہے جی، پریئر فیسٹیول ہونے لگا جی، جی پریئر فیسٹیول ہونے لگا۔ اس کے اندر کلام سنانے اور کلام کی بات کو کم اہمیت ہوتی تھی۔ لوکا دا زور جی شفا، پھر کی ہوتا ٹی وی تے چلتا ہے پروگرام، وہ پروگرام چلے جی وہ بڑی شفا ہوئی ہے، وہ بڑا کم ہوا ہے۔ خدا قادر مطلق ہے، لیکن آپ کو حقیقتاً بائبل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع بدروہوں کو نکال رہا ہے، سب کو شفائیں دے رہا ہے، پترس کو اس نے کیوں شفا نہیں دی تھی؟ ذرا سوچے۔ پولوس رسول کو اس نے کیوں شفا نہیں دی تھی؟ پولوس کیا کہتا ہے؟ میرے سر میں ایک کانٹا سا چبھویا جاتا ہے، اور میں نے خداوند سے عرض کی، لیکن خداوند نے مجھے جواب دیا کہ تیرے لیے میرا فضل ہی کافی ہے۔ خداوند اگر آپ کو اپنا فضل دکھانے کے لیے بیماری میں بھی چھوڑتا ہے تو خدا کو جلال ملے۔ کہاں پر ہیں آج وہ ایماندار؟ کاش کہ ہم صرف شفاؤں ہی کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ اس کے پیچھے بھاگیں جس کی قدرت کے اختیار کے وسیلہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا۔ یسوع نے ان کو اگنور نہیں کیا، جانے نہیں دیا، اچھا کیا، اس نے ٹھیک کر دیا، اور بہت سی بدروہوں کو نکالا، اور بدروہوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھی۔ بدروہوں کو یسوع بولنے نہیں دے رہا کیونکہ وہ یسوع کو کیا کرتی تھی جی؟ یسوع اب سوچنے کی بات ہے بدروہوں کو کیوں نہیں بولنے دے رہا، کیونکہ یسوع نہیں چاہتا تھا کہ ایول سے، برائی کی طاقتوں سے اس کی سچائی کی گواہی آگے لوگوں تک جائے۔ یسوع مسیح کو برائی کی طاقتوں کا سہارا لے کر کے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا چاہے تو اسی وقت کسی بھی طرح سے اپنی قدرت کو ثابت کر کے اپنی سچائی کو ثابت کروا سکتا تھا۔ کیسے ثابت کروا سکتا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اگر یسوع مسیح کہتا آسمان کھل جا اور 12 تومن فرشتے نیچے آ جاؤ، تو کیا وہ یسوع کا حکم مانے بغیر رہ سکتے تھے؟ نہیں، اسی وقت میں ایسا ہو سکتا تھا، اسی وقت میں ایسا ہو سکتا تھا۔ یسوع وہ ہے جو کہ یہاں تک کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کو روکتے ہو، یہ پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یسوع پتھروں کو حکم دیتا تو کیا وہ اس کی ستائش نہ کرتے؟ یسوع مسیح برائی کی طاقتوں کو جن کا حصہ جہنم ہے، جو کہ پریڈیسٹنڈ ہے جہنم میں جانے کے لیے، یسوع مسیح ان کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ یسوع کی سچائی کی گواہی دے۔ خداوند کا خادم جان مکارتھر کہتا ہے Jesus wanted no testimony to the truth from the demonic realm to fuel charges that he was in league with Satan۔ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح، جان مکارتھر کہتا ہے کہ یسوع مسیح نہیں چاہتا تھا کہ سچائی کی گواہی جو ہے وہ شیطانی طاقتوں یا شیطانی قوتوں کے ذریعہ سے ہو، تاکہ اس کے ذریعہ سے یہ الزام اس پر لگے کہ یہ دیکھو یہ تو شیطان کے ساتھ جنگ میں ہے۔ یسوع مسیح شیطانی قوتوں کو نکال رہا ہے، ایسی ہے، اور نکالتے ہوئے یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ اور یسوع مسیح پر ایک الزام لگایا گیا یہ تو بال زبول کی مدد سے، شیطان ہی کی مدد سے شیطان کو نکالتا ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے چنگے تسی لوگ ہو، تہاڈا ذہن نہیں کام کردا، اگر شیطان ہی شیطان کو نکال دے گا تو اس کی بادشاہی کیسے قائم رہے گی؟ اور یسوع مسیح کے یہ الفاظ اس لیے بھی تھے، دیکھیں لوگ بدروہوں کی گواہی سننا چاہتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا، ایک بندہ تھا، ایک لڑکا تھا ہمارے ادھر ہی، ہمیں بھی بلا لیا، آئیں جی یہ چ بدرو ہے، کیس ہے جی، کیس کرنا ہے، اسی بھی چلے گئے۔ ایک سینئر بڑے پادری بھی آئے ہوئے سن جی، وہ کی کرتے نے، اسی لاگے بیٹھے، ہم لوگ تو ہمیشہ دعا کرتے بس یسوع کے نام میں، بس
اچھا وڈے پادری آئے تھے, وڈے پادری صاحب مینوں کہندے نے میری گاڑی میں جاؤ, میری گاڑی میں آئل کی چھوٹی سی بوتل ہے وہ بھی لے کر آؤ, وہ بھی اسی لے کے آ گئے. لو جی ہن بھائی صاحب نے کی کیتا ہے, بچے نو پھڑیا جھنڈیاں تو تے سر اودہ تان کیتا ہے تے کہندے نے اب مجھے پانی دے, تے ہاتھ چ نہ پانی انج بک چ پانی جا بھریا ہے تے پر ایڈی زور دا چھٹا ماریا تے کہندے نے دس تو کون ہے, تیرا نام کی ہے, اپنا نام مینوں دس. وہ بھی ہر واری کوئی سانو نویں جی کہانی سناندے سن, وہ جی اسی لاہور لے کے گئے سن, لاہور والے نے کہا یہ چ لومڑی ہے, ایڈی لومڑی ہے, بول بول دس دی میں لومڑی ہے جی. لوگ شیطان سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کیا ہے یہ؟ یسوع مسیح شیطان کے منہ کو بند کر رہا ہے کہ میری گواہی ابھی تم نے نہیں دینی. لوگ شیطان دے کول جا کر کے لوگ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے ساڈا شیطان دے نال کوئی زر. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کا شیطان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ یسوع کے لوگ ان کو ضرورت نہیں ہے شیطان سے گپ شپ مارنے کی, ان کے پاس یسوع ہے, بہت ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر وہ موجود ہے جس کو وہ جانتی ہے کہ وہ کون ہے, اور یسوع مسیح ان کے منہ کو اس لیے بند کرتا ہے کیونکہ یسوع مسیح ایول کو استعمال نہیں کرتا کہ وہ اس کی سچائی کی گواہی دے. یسوع مسیح کسی بھی ذریعہ کو استعمال کر سکتا ہے اس کی گواہی دینے کے لیے, لیکن اس کو استعمال نہیں کرے گا جن کا حصہ جو ہے وہ جہنم ہے. ہمیں نظر آتا ہے خداوند گلوریس ہے. خداوند کیسے اپنی جلال کی گواہی کے لیے استعمال کرتا ہے. ہم لوگ بھی گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے, لیکن ہمیں پاک صاف کرنے کے بعد اپنی راست بازی کے وسیلہ سے جب ہم اس کی راست بازی میں شامل ہو جاتے ہیں تب وہ ہمیں اپنے گواہ بناتا ہے. اب میری گواہی دو, کیونکہ خدا پاک ہے اور خدا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, اور پاک خدا کی گواہی جو ہے پاکیزگی کے ساتھ دی جاتی ہے. اور بے شک گناہگاروں کو بھی اس نے رکھا ہوا ہے اپنی ججمنٹ کے لیے, اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے. وہ خدا ہے. خدا ہر کام اپنی گلوری کے لیے کرتا ہے, اپنے جلال کے لیے کرتا ہے. اور یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی سوورینٹی کو دیکھیے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ڈیمنز جو ہیں ان کی تھیولوجی آپ لوگوں سے زیادہ آرتھوڈاکس ہے, کیونکہ وہ یسوع کو جانتے ہیں. شیطان کو بھی یسوع کا پتہ ہے, اپنی تھیولوجی میں آپ سے زیادہ وہ آرتھوڈاکس ہے. یعقوب 2:19 آیت نکالیں ذرا, کیا لکھا ہے؟ یعقوب کا خط 2 باب اس کی 19ویں آیت لکھا ہے, تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے, خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں. شیاطین ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہے اور وہ ایک ہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں, لیکن اس پر ایمان لے کر کے نہیں آتے. اب آپ یہاں پر ایک اور چیز جو خوبصورت دیکھنے والی ہے کہ خدا کا اختیار. اب بہت بڑی مرتبہ لوگوں کو یہ سوچ ہوتا ہے پتہ نہیں خدا کرے گا نہیں کرے گا. خدا کا اختیار جو ہے وہ صرف شیروں کی ماند کے اندر ان شیروں کے اوپر ہی نہیں ہے کہ ان کے منہ کو بند کر دے. خدا کا اختیار شیطان کے اوپر بھی ہے کہ وہ ان کے منہ کو بھی کیا کر دے, بند کر دے. یسوع مسیح نے کیا کہتا ہے؟ خاموش, بس اتنی سی بات ہے. خدا کا اختیار اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک گدھی کی زبان کو بھی چلا کر کے بات کروا سکتا ہے. خدا کا اختیار اتنا بڑا ہے کہ وہ پتھروں سے بھی چلوا کر کے اپنی ستائش کو کامل کروا سکتا ہے. خدا کا اختیار اتنا بڑا ہے کہ زبور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ شیر خواروں کے منہ سے اپنی حمد کو کامل کرواتا ہے. خدا کا اختیار سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. شیطان بھی خدا کے اختیار سے باہر نہیں ہے. خدا کا خادم چارلس اسپرجن کہتا ہے سیٹن از گاڈز سیٹن, شیطان بھی خدا کا شیطان ہے کیونکہ وہ خدا کے حکم سے باہر نہیں ہے. اور یہ ٹیکسٹ گواہی ہے کہ وہ اس کا حکم مانتی ہے, کیونکہ یسوع نہیں چاہتا تھا کہ ایول سے سچائی کی ٹیسٹمنی یا گواہی سامنے جائے. آگے بڑھتے ہیں 35ویں آیت. اور صبح ہی دن نکلنے سے پہلے, دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا
اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کی کیا خوبصورت اہمیت ہے ٹو گیٹ alone with God، کہ ہم خدا کے ساتھ اکیلے ہوں۔ اس کی خوبصورتی ہے، اور یسوع مسیح نے خدا کے ساتھ اکیلے میں تنہائی میں وقت گزار کر کے اس کا نمونہ دیا ہے۔ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ ایپلیکیشن ہے، آپ یسوع کے نمونہ کو فالو کرتے ہوئے کتنا وقت اکیلے اور تنہائی میں گزارتے ہیں؟ آپ خدا کے ساتھ کب کب تنہائی میں دعا کرتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے کچھ کوٹیشنز پڑھنا چاہوں گا۔ خدا کا خادم لینارڈ ریون ہل کہتا ہے، No man is greater than his prayer life. The pastor who is not praying is playing. The people who are not praying are straying. A pulpit can be a shop window to display one's talent. The prayer closet allows no showing off. کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی دعائیا زندگی سے بڑھ کر کے نہیں ہوتا۔ ایک خادم اگر وہ دعا نہیں کرتا تو وہ صرف کھیل ہی رہا ہے۔ اگر خدا کے لوگ اور کلیسیا دعا نہیں کرتے وہ بھٹک جائیں گے۔ کہتا ہے کہ پلپٹ جو ہے یہ ایک نمائش گاہ ہو سکتی ہے اپنے اندر کے موجود ٹیلنٹ کو دکھانے کی، کہ میں اس کی نمائش کروں، دیکھو میں کتنا چنگا بول سکنا ہوں۔ کہتا ہے لیکن آپ کے اس کمرہ کے اندر جس میں آپ اکیلے خداوند کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، شو آف آپ نہیں کر سکتے۔ اصل جگہ وہ ہے دعا کی۔ یسوع مسیح کیا لکھا ہے؟ دن نکلنے سے بہت پہلے، ابھی دن نکلا بھی نہیں تھا، اسی کی کہنے ہیں تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، تڑکا اسی کنوں کہنے ہیں؟ سویرے کوئی 4 ساڑھے 4 ہلکی ہلکی لو جی آنڈی ہوئے، ادھر لکھا ہے دن نکلنے سے بھی بہت پہلے۔ ہو سکتا ہے کہ باقی سب لوگ سو رہے ہوں، اور کیا لکھا ہے؟ وہ اٹھ کر نکلا، اور کیا لکھا ہے؟ اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ ایسی جگہ جہاں پر کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، جہاں پر معجزات نہیں دکھانے ہیں، جہاں پر کچھ نہیں کرنا، لیکن یسوع دعا کر رہا ہے۔ جسم میں کامل انسان اور روح میں کامل خدا دعا کر رہا ہے، تنہائی میں دعا کرنے کا نمونہ ہے۔ آج کے مسیحی کتنی دعا کرتے ہیں؟ آپ اپنے کلازٹس کے اندر جہاں پر کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہاں پر آپ کتنی دعا کرتے ہیں؟ بہت مرتبہ ہم دعاؤں کے تڑکے لگاتے ہیں، ہم اپنی دعا کو شو آف کرتے ہیں، لیکن کب کب ہم خدا کے حضور میں تنہائی میں قوت لینے کے لیے جاتے ہیں کہ اے خدا میں تیرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ یسوع نے اس کا ہمیں نمونہ دیا ہے۔ سوچئے، خدا کا خادم لینارڈ ریون ہل کہتا ہے the secret of praying is praying in secret. A sinning man will stop praying and a praying man will stop sinning. کہتا ہے دعا کا راز اس میں ہے کہ آپ سیکرٹ میں اکیلے میں دعا کریں جہاں پر کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ یا تو دعا آپ کی زندگی میں سے گناہ کو ختم کر دے گی، یا گناہ آپ کی زندگی میں سے دعا کو ختم کر دے گی۔ کیا یسوع کی زندگی میں کوئی گناہ تھا؟ نہیں، لیکن یسوع دعا کر رہا ہے۔ کیوں دعا کر رہا ہے؟ رفاقت۔ خدا کا خادم پال واشر کہتا ہے prayer is communion with God, it is desire to be with God۔ کہتا ہے دعا جو ہے وہ خدا کے ساتھ رفاقت ہے، دعا جو ہے ایک چاہت ہے خدا کے ساتھ ہونے کی، خدا کے حضور میں موجود ہونے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی چاہتوں کی طرف دیکھیے کہ یسوع کے نمونہ کو دیکھتے ہوئے آپ کی چاہت کبھی ایسی ہوئی ہے کہ میں خدا کے ساتھ ہوں گا؟ اگر نہیں ہے، بہت مرتبہ دعا کے الفاظ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے الفاظ لمبے لمبے بڑے بڑے چوڑے چوڑے الفاظ ہوں، نہیں، آپ خاموشی میں بیٹھ کر کے تنہائی میں بھی اس کی پرستش کر سکتے ہیں۔ جیزس، لک ایٹ جیزس، ہی از پریئنگ گاڈ، خدا دعا کر رہا ہے۔ اگر یسوع مسیح جسم میں کامل انسان ہوتے ہوئے اور روح میں کامل خدا ہوتے ہوئے دعا کر رہا ہے، خدا دعا کرنے کا نمونہ دے رہا ہے، تو دعا کی اہمیت کو سمجھے میرے عزیزوں۔ کتنی مرتبہ ہم دعا میں گھٹنوں کے بل جھک کر کے اس سے طاقت کو مانگ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ طاقتور انسان اس زمین کے اوپر وہ ہے جو خدا کے سامنے تنہائی میں اپنے گھٹنوں کے اوپر ہے۔
जो कि अपनी ताकत को वहां से लेता है। और आगे क्या लिखा है, और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए, और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। सब लोग किसको ढूंढ रहे हैं जी? यीशु को ढूंढ रहे हैं। अब यीशु का जवाब आगे सुनिए। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। इस शहर में यीशु मसीह ने मौजज़ात की है, और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आओ अब कहीं और निकले। क्योंकि हो सकता है यीशु के ज़हन में ये बात हो, क्या बात हो, क्या बात हो कि शायद ये मौजज़ात के लिए ही मेरे पीछे आ गए। यीशु मसीह कहते हैं, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में जाएं। और क्यों जाएं? ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं। पैशन को देखिए, प्रीचिंग के पैशन। यीशु मसीह अपने उस फेथफुल है उस मिनिस्ट्री के साथ जिस मिनिस्ट्री के लिए वो बुलाया गया है। बहुत मर्तबा लोग मिनिस्ट्री के अंदर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। खुदा को तेज लोगों की जरूरत नहीं है, खुदा को फेथफुल लोगों की जरूरत है जो कि अपनी कॉलिंग के साथ वफादार हो। और बहुत मर्तबा हमारी मिनिस्ट्रियां जो है वो हमारी शनाख्त बन जाती है। आपकी शनाख्त क्या ये है कि ये खुदा का बंदा है। आपकी मिनिस्ट्री आपकी शनाख्त नहीं है, आपकी बुलाहट आपकी शनाख्त होनी चाहिए। क्या आपकी बुलाहट ये है कि खुदा का बुलाया हुआ शख्स ये है? क्या ये आपकी शनाख्त है? क्या लोग आपको इससे जानते हैं कि ये खुदा का बुलाया हुआ बंदा है या खुदा की बुलाई हुई बंदी है? और जिस मकसद और जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया है, आपको उसी में फेथफुल होना है। यीशु मसीह ऐसे ही नहीं भेजा गया था, निजात के काम, खुशखबरी की मुनादी के लिए भेजा गया था। क्राइस्ट इज फेथफुल टू दैट। इंसानी जिस्म में यीशु मसीह ने वो नमूना दिया है। मेरे और आपके लिए यीशु से बड़ा नमूना कोई और है नहीं। अपनी कॉलिंग को पहचाने और फेथफुली वही करें। तेज तरार बनने की कोशिश ना करें, चातर ना बनो बोते तुसी, वफादार बनो। खुदा वफादारी को पसंद करता है, हलीमी को पसंद करता है, डिपेंडेंस। और आप देखें यीशु मसीह खिदमत शुरू करने से पहले क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। आइए आखिरी हवाला देखेंगे, मत्ती की इंजील 4 बाब 23 से 25 आयत। 4 बाब 23 से 25 आयत। अब आप यीशु की मुनादी देखिएगा कि वो मुनादी क्या करता है, उसकी गवाही मत्ती की इंजील में देता है। मत्ती की इंजील 4 बाब 23 से 25 आयत। क्या लिखा है? लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और सब बीमारियों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिकपुलुस और यरूशलेम और यहूदिया और जर्दन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। खूबसूरत बात, यीशु पहले तालीम देता था। तालीम क्या देता था? क्या लिखा है? इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और तरह की कमजोरी को क्या करता? दूर करता। पहली चीज टीचिंग है, क्योंकि खुशखबरी की मुनादी स्पिरिचुअल हीलिंग को लेकर के आती है, रूहानी शिफा को लेकर के आती है। और खुदा के फजल के वसीला से रीजनरेशन क्या है? क्या निजात से बड़ा मौजज़ा कोई हो सकता है? खुदा का सबसे बड़ा मौजज़ा निजात है। और यीशु, और इसमें भी अगर आप यीशु का पैटर्न देखें तो क्या है? उसने कहा, आओ हम और कहीं उस आसपास के शहरों में चले ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। और आगे क्या लिखा है? और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। तो बदरूहों को निकालना यीशु की प्राइम मिनिस्ट्री नहीं थी। फिर से सुन लें, आप लोगों के लिए शायद कुछ के लिए यह बात सख्त हो। शिफाएं देना, मौजज़े करना, बदरूहों को निकालना, ये यीशु मसीह की प्राइम या बुनियादी मिनिस्ट्री नहीं थी। यीशु की प्राइम मिनिस्ट्री जो थी वो क्या थी? टीचिंग एंड प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल, खुशखबरी की बुलाहट,
کیوں یسایہ نے کیا منادی کی، یسایہ نے کیا کہا تھا کہ کفرنہوم میں وہ کیوں ہوگا؟ نکالیں ذرا تاکہ آپ سمجھیں اس بات کو۔ چوتھے باب میں کیا لکھا ہے؟ یعنی جو لوگ 16ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، چوتھے باب کی 16ویں آیت، بلکہ 14ویں سے پڑھتے ہیں، تاکہ جو یسایہ کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ ہے یسوع کی پرائم منسٹری، یہ ہے یسوع کی بنیادی منسٹری جو اس نے کی ہے۔ اور شفائیں دینا، معجزات کرنا، یہ صرف اس لیے تھا کہ خدا کی بادشاہی آدمیوں کے درمیان ہے۔ لیکن خدا کی بادشاہی میں کون کون ہے؟ جو ریجنریٹ ہوگا خوشخبری کے وسیلہ سے۔ ہر شفا پانے والا خدا کی بادشاہی کا وارث بھی نہیں ہوتا، لیکن روحانی شفا پانے والا، جو روحانی طور پر ریجنریٹ جس کو خدا کرتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث ہوتا ہے۔ تو خدا کی پرائم منسٹری بھائی اور بہنوں معجزات نہیں بلکہ منادی تھی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اپلیکیشن یہی ہے، یسوع نے اپنی زمینی خدمت میں کیا کیا؟ خوشخبری کی منادی کی۔ وہ فیتھفل تھا اپنی منسٹری کے ساتھ۔ یا آپ لوگ یسوع کے نمونہ کو فالو کرتے ہوئے خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ اپنی ڈاکٹرنز، اپنی تھیولوجی کو خدا کے کلام کے مطابق ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ لوگ گاسپل کی کلیئرٹی میں پہنچے ہیں کہ نہیں کہ خوشخبری کیا ہے؟ کیونکہ یسوع خوشخبری سناتا تھا، میں بھی خوشخبری سناؤں گا۔ متی 4 باب 23 سے 25 کے مطابق یسوع مسیح بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا ہے۔ اگر یسوع کے نزدیک اس کی اہمیت تھی تو کیا آپ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے یا نہیں؟ پرائم منسٹری کو دیکھیے یسوع کی۔ یسوع فیتھفل تھا اپنی منسٹری کے ساتھ، آپ یسوع کے ساتھ فیتھفل ہو جائیں۔ جو اس کا کلام کہتا ہے وہی کریں۔ اس کے کلام سے نہ آگے بڑھیں، نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں۔ جتنا اس کے کلام میں ہے، آپ کے پاس منادی کرنے کے لیے اپنی باتیں نہیں کرنی، اپنی باتیں نہیں سنانی۔ آپ کی باتوں کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی باتوں کی وجہ سے لوگ ہلاک ہی ہوں گے، کیونکہ جب تک آپ اپنے دل کے اوپر چلتے تھے تو بائبل کہتے ہیں دل سب چیزیں زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ اپنی گلاں نہیں دس رہی ہیں، بائبل کی بات بتانی ہے، خوشخبری بتانی ہے۔ خوشخبری کہاں سے ملے گی؟ بائبل سے ملے گی۔ جو بائبل پڑھتا ہے اس کا دل خدا نرم کرتا ہے، اس کے دل کو خدا ترس والا دل بناتا ہے، جو لوگوں کو ان کے جسمانی بیماریوں سے بڑھ کر کے روحانی بیماری کے اندر دیکھتا ہے۔ خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور یسوع کے نمونہ کو فالو کرنے کا فضل دے۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔